one of the biggest boy bands. With special guest, Morissette. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Live at Waterfront City Hotel and Casino, Cebu. A1 Valentine's Tour is presented by Concert Republic. Beaver Sandal! Beaver Sandal ang sikat og malikon. Sa til mo haong ninutanahon. Beaver Sandal mauyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Beaver Sandal, ang super sandal. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Hello girlies! Dalaga og minyo, permanente ba magsakit ang imong puson? Aduro ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Aron malikaya ang mga sintomas sa dysmenorrhea, pag-inom og Moringa Joy, taas sa vitamin A ug calcium. Ang Moringa Joy, 4 times nga mas mataas sa calcium ikumpara sa gatas, 4 times nga mas mataas sa vitamin A content ikumpara na pud sa carrots. Ang presko nga dahon sa kamunggay adunay 75% nga tubig kaysa Moringa Joy nga adunay 8% nga tubig ra. Moringa Joy, your happy capsule. Happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy.